Tapping ka na, wala nila tumigo. Binangga, tumira. Basket yan, para kay Saludin. Forte. Maestro tumira ng tres. Kapos, nakuha ni Castaneda. Pasto Ludovico, Pasto Guillermo. Nagmamadali ko. Tulong pas, Pasto Guillermo agad. Ludovico tumira na naman ng tres. Ludovico! 3! Vasquez. Next point in section. Kilador, Pasto Maestro. Allah. Oras natin. 7 minutes and 35 seconds. Neri. Pasto Ludovico, tumira na naman. Ludovico! Tumingin pa sa bench. Ay, yabang mo ah. Vasquez. Pasto Kilador. Lumayap, basket yan. Neri, pinababa ang bola. Neri, Pasto Castaneda. Pasto Neri, last 10 seconds shot clock. Neri, Pasto Ludovico. Tumira sa malayo! Ludovico! 3! Pakatlo mo na yan! Vasquez. Last 15 seconds shot clock. Vasquez, Pasto Forte, nakuha ni Ludovico. Tulong pas kay Guillermo. Umikot! Basket yan! Iyak na! Kilador. Okay lang yan. Kilador sa malaksak. Paso Forte. Pinagkasi Castaneda. Nagawad. Basket yan. Oras natin na 6 minutes and 8 seconds. Guillermo. Pasto Neri. Just 13 seconds shot na. Neri. Paso Guillermo. Natabigan. Foul. Jersey number 30. First. Kilador, person new, first team foul. Pasto Guillermo, Pasto Neri. Neri nag-dribble. Last 5 seconds shot clock. Ludovico, fake, tumingin ka! Shot clock, violation. Kilador, Pasto Vasquez, Pasto Forte, foul. Jersey number 34, Castaneda. First new, first team foul. Last 15 seconds shot. Liberato, Pasto Vasquez. Tumuesco, tumira ng tres. Wala, nauli Guillermo. Nagkakaroon na ba sa Pasto Neri? Pasto Ludovico. Tumira na naman ng tres. Wala, nakuha ni Forte. Pasto Kilador. Pasto Muesco. Bumangga. Rapidly, violation. Oras natin, last 5 minutes and 8 seconds. Castaneda, Pasto Neri. Pasto Castaneda, sumalaksak. Tumira! Basket yan! Parawan kasi. Oras na. Vasquez. Last 60 seconds shot na. Forte tumira ng tres. Wala. Nakuha ni Neri. Pasto Guillermo. Walang putyong kamay. Lumabas ka na. Parang kinihiga ka na. Oras natin. Last 4 minutes and 34 seconds. Vasquez. Pasto Kilador.
Pasto Muesco. Pick, natapikan. Ayan na, dali na. Dumina! Kahit kailangan mo na magreklamo. 10 seconds! Person nyo, second team pa. Sumabay ka pa. Sumabay pa. Dinilaan na kaparapat. Guillermo. Basket niya. Sabrit. Take out. Durong piliin. Jersey ko yan ah. Liberato, pass to basket. Last 20 second shot clock. Basket. Basket. Pass to Kilaton. Pass to basket. Pinasa kay Guillermo. Pass to Guillermo. Ala! Meron niya. Napasok ko na. Napalakas yung pasa. Oras natin, last 3 minutes. 55 seconds. Vasquez, Kilaton, pass to Liberato. Natapikan. Foul. Jersey number 8. Durong Philip. Sabret, Castaneda out. Andre out. Ancheta and Ariales. Baka ayusin niyo yung pagkaano. Kilaton, tumira ng 3. Wala. Tinapik, paloob. Nako ni Ludovico. Ludovico nagmamadali. Umikot. Umikot again. Traveling violation. Ito na si Gaga, the ultimate Android. Gaga, training Oras ka. natin, last 3 minutes and 36 seconds. Gaga, training ka. Vasquez, pass to Kilaton. Tumira ng 3. Kilaton! 3. Score natin, 7-18. Guillermo, last 20 seconds shot up. Guillermo sa malaksak. Goal! Jersey number. Time out! FS3. Dab, second, third. Second on you. 13 ball. Namatay yung mic. Basket yan para kay Guillermo. Second draw. Para kay Guillermo. Basket again. Basket. 16 second shot na. Basket sinagawan. Pass to Forte. Tumira. Wala. Naku ni Kilaton. Pass to Muesco. Tumira ng 3. Wala. Naku ni Guillermo. Nagmamadali. Lilipat na naman nata. Lumipat ka! Sumigaw pa! Grabe ka! Parang 5 na. Guillermo! Ay basket! Kilaton, pass to Muesco. Pinagkasi Ludovico. Pass to Forte. Basket yan. Tumira ng jump shot. Jump shop na. Guillermo. Pass to Ludovico. Natira na naman siya. Guillermo! 3! Nagyabang mo. Oy, ang Guillermo. Ludovico wala. Kinasi. Bali na! Muesco doon! Traveling violation! Guillermo daw eh. Magpamukha ko sila. Andre dapat tawag ng Ay, ba't daw? Ano siya? Walang point guard. Guillermo. Ay, Ludovico.
Pastor Guillermo. Tumira na din ng tres. Wala. Sinabindi ka ka! Ay! Wala mo na kakagawa training camp! Sa break! West Coast! Alergin! Sa break! West Coast! Alergin! Guillermo! Gagabi ko rin! Takin po tayo. Ancheta. Pastor Domingo. Wala. Dinabigay na ako ni Gata. Pastor Domingo. Tumira naman ng Dre. Uy. Alin. Pastor. Pastor sa Ancheta. Pastor. Nagalaga. Foul. Counter. You stole it. Si number 8. Second, third. Berbiliat, IBA. Second, third. Second menu, 13 pound. Isin nyo kasi yung tawag dito? Cord. Bonus track. Pastor Jaime. Jaime, Pastor Gaga. Gaga, Pastor Jaime. Tinirahan, harap-harapan, kinuhanan. Oh, natamaan yung ulo. Hinatagla mo. Kilata ng mamadali, Pastor. Alin, pow, basket. You scorer. Matay. Jersey number 12. Highway. First, Sabret, Ancheta out, Castanede, warning. person new, warning for penalty. Bonus throw para kay Alem. Wala, nakuha niya pa rin. Tinira niya na naman, basket yan. Para sa last 1 minute, Jaime. Padala ng bola. Sa 16 seconds shot clock. Jaime. Pastor Castaneda. Natapitan. Ako na yung initurato. Pastor Iladon. Pastor basket. Basket. Last 35. Wala. Boom. Counted. Real is out. Sinashoot. Guillermo yun. Sino? Kay Aler daw, kay Aler. Last 34 seconds. Last 30. Yan. Rodrigo. Last 25. Ilipat na naman. Marinig. Ayusin nyo yung hindi yung pagkagaling. First, penalty. Last 18. Number 6, first. Last penalty. Person nyo. 13 foul. Este! Vasquez! Pastor Liberato! Tumira ng jump shot, may dawisan! Wala! Naku ni ano! Jump shot. Domingo, last 3! Domingo, tumira sa parang!